ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছাৰ ৭৪তম বুখাৰী খতম সম্পন্ন। হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে মাদ্ৰাছাখনৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত শৈক্ষিক দিশত মাদ্ৰাছাখন বহু আগুৱাই আছে। উক্ত মেহফিলত উপস্থিত থাকে সুদূৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা মৌলানা ছালমান মনছুৰপুৰী। হুজাইবাসীক কি বাৰ্তা দিলে ছালমান মনছুৰপুৰীয়ে? শুনো আহক ছালমান মনছুৰপুৰীৰ মন্তব্য, লগতে সভাপতি হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীৰ মন্তব্য। ہم دو میسیج دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان بچے اور بچی کو ضروری دینی تعلیم سے آگاہ کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ اسکول بھیجیں یا کالج میں جائیں یا اور دیگر علوم حاصل کریں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کا پڑھنا، ضروری مسائل کا جاننا، عقائد کا جاننا، یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس قائم ہیں، یہ اسی مقصد سے قائم کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم کو عام کیا جائے اور نسلوں کو دین پر قائم رکھا جائے۔ دوسری بات جو ہم سب کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم بحیثیت ایک ہندوستانی ہونے کے اس ملک کی وفاداری میں اور اس کی ترقی میں اور اس کی حفاظت میں جو بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے اخلاق اختیار کیے جائیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے۔ ہم خود بھی امن کے دعوے دار ہیں اور اپنے ساتھ بھی امن ہی چاہتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اسی میں دیش کی بھلائی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، یہی ہماری انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ سب مل جل کر کے رہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہیں اور کسی قسم کے فتنہ فساد میں شامل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ আজি কাৰ্যসূচী খুবেই ভাল হৈছে, আলহামদুলিল্লাহ। যোৱা বিগত বহুত বছৰত এনেকুৱা অতিথি অহা নাই। আজি যিমান অতিথি আহিছিলে তাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল আমাৰ হজৰত মৌলানা সৈয়দ ছালমান চাহাব, তেওঁ আহিছিলে। তেওঁৰ দুৱাৰ কাৰণে মানুহ আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু শিক্ষা দীক্ষাটো বহুত উন্নতি হৈছে। আমাৰ হজৰত মৌলানা মুস্তাক আনফৰ চাহাব আৰু তেওঁৰ যোন টীম আছে তেওঁলোকে মিলি শিক্ষাৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত হৈছে। আমাৰ যি উস্তাদসকল আছে তেওঁলোকে খুব ভালদৰে শিক্ষা দি আছে। এইবাৰ আমাৰ ৭৪জনে বৃত্তি পাইছে, ১২জনে পুৰস্কাৰ পাইছে আৰু ১,০০০জন পৰীক্ষা দিছিলে, তাৰ পৰা ৬৯৯জনে ১ নম্বৰ হৈছে। ইতিহাসত এনেকুৱা ৰিজাল্ট কেতিয়াও হোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ হৈছে। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰি আছোঁ মৌলানা হজৰত মৌলানা মুস্তাক চাহাব আৰু আমাৰ উস্তাদসকল আৰু মুজাহিদ চাহাবৰ আৰু তেওঁৰ টীমক।